कियामत आका की बोलो काका की बोलो अव्वल कियामत आखिर कियामत झूम झूम के बोलो शर्माना छोड़ो बोली या रसूल आया हबीब अल्लाह बोलो ना या रसूल आया हबीब अल्लाह ईद मिलादुन नबी है दिल बड़ा मसहार है ईद दीवाना की तौबा सरकार कियामत दिलदार कियामत आका की बोलो काका की बोलो अव्वल कियामत आखिर कियामत और ऊंचा बोलो शर्माना छोड़ो झूम के बोलो लहरा कर बोलो लहरा कर बोलो या रसूल आया हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह आया हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह এখানে কারা কারা নবীজিকে দেখতে চান একটু হাত তোলেন তো মাশাআল্লাহ যারা যারা নবীজিকে দেখতে চান তাদের উদ্দেশ্যে শায়র ইকবাল একটু সুন্দর করে নাতে রাসূল লিখেছেন देखिले केमन हतो जन्म माशाल्लाह बोले केमन हतो जन्म ईद जुगे बोले केमन हतो देखिले केमन हतो जन्म आमार नबीर जुगे बोले हतो आस्तो भेसे हजरते बेलाले मधुर आजान जे आजान चिलो एमन प्रेम রহমান আজকে ভেসে হযরতে বেলালে জান যে জানিয়েছিল এমন প্রেম রহমান নবী পিছে নামাজ পড়িলে हम होता गाना बाला गाना ले पास देखिले केमन हतो जन्म होले केमन हतो তিনি কত আলোচনা থাকতাম আমি অধম সামনে রাসূল পাক হতো পাশে সাহাবাগণ তিনি কত আলোচনায় থাকতাম আমি অধম সামনে রাসূল পাক হতো পাশে সাহাবাগণ আবু বকর ওমর উসমান আলী সঙ্গে কেমন হতো আবু বকর ওমর উসমান আলী সঙ্গে কেমন হতো আমাদের